Watukufu Murunga, assalamu alaikum. Rasikiza mbeli leo de rais wa nyumba mawakala Sabadini Ibrahim Ramadhani na magavana watano wa nyumbaini wao watumulwa na nyumba ya mahakama amba kuiruka izo watumulwa nazo ambane zirendesha bera haka wafi dhibitifu amba au za umwambia tena de wanu warivao ya maji hanguso jea ta inironglo SMAE wao washuku mabareni na wafahamisha kamu ambaneka tonka za rengelea zo saho ulawa meso endao hoso kaudiro inansuna mbaner balu ya maji vole orto dukuru zihazi za urgence ilijwao wantu lahikwa ala alhafla arma ila pitali bole momoju uswani hazi zauku muskembali na wasi rina di banzalini mwiso mwali gazeta belina matangazi habari procurera wa daula wa karibisa wanukamwe wa rivao ya mahabari haujovenwa zini za rengwa anzima fanrenda wanu na ya mahakama patana mtuhumio wa madhamana wa nyumba mahakala watano na raisi wal iltahidin au nyumbaini Sabadini Ibrahim Ramadhani mtuhumio inirongolo mise en examen mtuhumio wa mahakama amba ukiruka amba zino tuhumilo au nazo zirendeshea resija na Laini Said Hashim Faruse. Mfumo raru watu wararu wao wahojiwa na juji wao waparihano amba wa na hitilafu wavolo ashtuhiro mise en examen tena wastundwa na serikali jana ujoni wane avulishiwa tena afanywa tongo sawa na wanyahe wa mfumuraru jana tena ujoni taukwari rikana watu wangina tena banu ata wao tena wajau wavolo ashtuhiro mise en examen ata wastundwa banurungwao watu wa uswana na tongozini de raisi walipa la conseil départemental wabiliwahe wa pôle gestion des ressources mbole ashapiao na ziformation za watu hazi na usaidia watu wafundihe mihono hazi mbole wa ressources humaines mbole ashapiao na siasa ya msomo ya utini ata msomo za universite unu mtumshe mbole wa nyumba ya Maore Paris hautahadari zitongo harumwa utunduzi maurde unu wa mali kamwe za watu wani ulio mbazo mazazi chulwa mihononi ya serikali. Domana mbole wa departement wa yalio kamba votewa astuhumiwa amba adifaidisha. Wa wabaki wastuhumiwa amba wa ili lada ya zifaida zini wa wazipara harumwa utunduzi watu rika fursu arigamati rabu zimali zao mali za para milioni moja na riali 1,000 za euro haulindra ya mavuna ya utunduzi indehelikao wakati watongo maurdezini watu ufanya na urenga satua maurdezini. Tongozini zihandisa mwa 2016 wakati watu kufanya inihiro organigramu ulawana na mashtaka yaka fanywa na watu wahazi wajau lipawa litundao tongo maurdezini wa gendarmerie ya Pamanze wahandisa ufanya hazi wao wafanya namna ata procurori ya wakati tena renga satu amba ilazimu watu wandembeli atazawasili leo. Mwezi wa Desemba ule wabira tija tiomboza ihazi ya wanyangu wakayandrisa nyuma oho tiambia juji anisaidie harmwa ihazini aja atangana na wanyahi wangina wamba msaada waja wafanya utunduzi wao na kula makaratasi nazo wakanazo na zote na waja wazipara ija ivenu watungo nyengi tu wasi harumwa tongo marudezini wasuka furswa renge maliza watu wale rizi gamatirabuzi haufanya namna atarangalie namna tongo zendrao na zini maliza para milioni moja zaidi za euro ini deikao harumwa tongo marudezini. Utunduzi utendra ata mwisoni wa mwahaunu na mavuna ya mili watu wani watojeledzewa au neka ivenu hamba kweli wafanya izo watuhumiwa nazo ishengwe dezifungo za mahamita nukula mtu mbalidio ya uvote wa ujubabo ini mhusu tu de raisi wa departement. Ana wasi Harmal Banzalini banu mjurwatu Misbadin Makari mtukufu assalamu alaikum. Alaikum salam Darwish. Alalatu lahanda mahakama ya ukazia
ewa tushorogwe mahakama kazi ya birabuzi msingi wa tongozini Darweshi usulawa harimo kanuni 40 ya code de procédure pénale na inisurongwa amba kwa kila mtu notama fonctionnaire alio harimo hazi yahe neka au noshitwa tuhumu mbaini kadunga sharia aklazimu judge procureur au judge juge indi afanshi habanu mu 2016 tawatonda tawupara leweni ne vankamwe i tushorogwe utunduzi usenda hususani DGS uliaka kabla unuja waika para avulikiwa maana kasi harmwa i departement ya Shimaure na mondobani modelir nani zao waka watu 10 de waka garde à vue mongoni mao 6 de wanulio kamba wa mise en examen na contrôle judiciaire ini irongolo mise en examen amba imba mahakama isituhumu amba tongozini wasikizwa nazo kirukamba ne zirendesheha na vamoja tiani irongolo contrôle sous contrôle judiciaire amba waharma utunduzi ya babo na babu na nyumba ya mahakama vani tsero sazorongo tongotinwa ewa ya handa klazimu risike Darweshi haido ya shizungiro mba presumption d'innocence yani watwanu tukirikirishia mba kafanya tongo toka yutsidi handa klazimu risike nerlishe mahakama afanye hazi yayo iniromba prise illégale d'intérêt yani mise en examen rabuzi ini watu modera rongwa balemba wasu tuhumuliwa amba mkini wafanya bikirisha amba kawafanya tongozini watuhumuliwa na zobe watu wa walishi maana wasuona amba tongozini zisifana na tongo zafana na kweli harmwa kabala mordeunu ile romba contrôle judiciaire yani yunutunduzi ufanshao hususan harmwa inilobanu watu wanu wa sita walio ma contrôle judiciaire yani ulawa yao harmwa isishwa ya Shimaure lazimu fardu wa juzi serikali mba wasulawa titu bega lazimu wakana mahadisi toka yoti na DGC mzamanu aka harmwa pala mawakala aya voja harmwa li suala la raru de nirulo chef d'accusation tini de wasikizwazo monbana ewa ini zinzatar waziromba prise illégale d'intérêt recel de prise illégale d'intérêt na discrimination à l'embauche prise illégale d'intérêt watu wasu tuhumu amba ufanya tongo monbano ata upara tanaf harmashtumo dezinban na unu de raisi de adungo hamashtumo deni wasaidia madirektera wanu wasudungo haile hiromba recel de prise illégale d'intérêt yani wao de wa tanafile ija yindre de hao mwandoni hao de tanafile ya ndani mabeneficiaire wa shtumodeni discrimination à l'embauche yani zihazi za kufanyishia za watu lengwa hazini mkinisha de kazadunga sharia hauronga mfano Darweshi ni kavale tija tsihu renge hazini harmo fonction publique wala tsadunga sharia tokaiti wabo tuzwan ndungwe amba tsifanya ile iromba prise illégale d'intérêt yani tsihu renge mana wawe mwanzanongu mana wawe mjama zangu zode situ zituhumulao banu leo banu be hauna hanita fete watu warivuliki leo ini karisni harma daraja lero shizungu ba corruption watu kasi harma daraja ya uwizi wa corruption ala kuli hali de ini procureur aitekeleza leo iro prise illégale d'intérêt et recel de prise illégale d'intérêt na ini yojokamba marike au materiel yani gari au nyumba yojokana zangina mo dazirongwa mbashi siasa na zangina be harmwa zinza fansha banu to para leo procureur kayele zabale be asilisha ufikiri amba kabusi marike wala kabusi le romba materieli be mkinishamba de romba sentimentali politiki amicali au familiali de lio o monbanu Darweshi donc au maliza de unaniza tu amba kabusi itaupara mlongo leo ban amba ile romba corruption na unaniza raha amba zini za rengwa yani zini romba bien saisi nyumba zini za rengwa zini si nyumba amba zini ziwashiwa anzia za shuwiti bezini nyumba za nafsi za watu wanu za rengwa ilukamba yindadi ya zimarkezini zilishwa vahanu ileleka nekab jafansha mahakama nekab mtu klasi mwa bawe marke ikikamba nyumba zile dezikemba dezimarke za uka monvanu hao maliza mwiso Darweshi mana sona uri wakati wendre de unaniza tu amba ini ifanshao ban leo ini roba prise illégale d'intérêt et recel de prise illégale d'intérêt ini habati mbovu harmwa ifaransa bole zoka babona babo harmwa zi siasa zoka babona babo harmwa zi administration car songa mbena fansha nzuri be narnani zeto amba initi de maure tu be wakati mwingi tu prise illégale d'intérêt ni yo fansha ma mahakama marhaba Misbah-Din Bakar na maelezo zaidi wa jarvayo leo unabeli harma ligazela na songo zini kamwe zama za madaliano wao wasizitamka jeje wasinamwa jeje na ruvushe Elanzize Hamidou mwanachama wa Force Ouvrière na Hussein Balhashi wa CFDT harma mikro ya René Latasna Dalil Abdou leo songo zijiro alma jumba la conseil départemental
wasi force ouvrière na mojana zi intersindicali wasunu rikari tsombwasha zitongozo amba kaka lazimu i conseil départemental rangu 2016 kawasu fanye zibanguzwa range kawasu renge kaltele amba zi wantu hazi watu jwa warenge wanzanwa watu tungo muri zo maendeleo muri yayo wasir karongwa karivenze karongwa amba wantu hazi wao kelazimu wastehiwe ne karsaha amba revedomana wantu hazi kelazimu ngalidi wa walio armoi conseil départemental wao walonao ya maarifa ya ufanya zihazi be wao wasunu ritanabai amba madomana ya siasa wao walio conseil generali wao wono afdali amba kelazimu wanda waringedi wanzanwa walio mwenze wa wajawati hazini wajawaritambishe wasirgilio mone armoi zihazizo de housekeeping de lokamba banu rieshio tongozini pia ilokamba bande zapara mawakala watu hata sababu amba zini tongo za kalazimu zike mawakala watu wakalazimu waje na tongo zangina amba wakazi wa walinda unazo amba yapatana na mhudumio wa maisha yetu na kwa kila siku hili kalazimu basi hata sababu welokamba watu ilokamba watarumuo maisha ya wanadamu hana kwa kila siku monina service za daula au monina service za collectivité ambapo kastehi sharia heli ya hukumu de yatsonga au de itsongao atatambu maur dezini ziwasilio vanu hali tobalua ya maji ula wameso wendaho ulana na mtuto wa nyumba ya soja na nyumba moja ni isharufu ya maji unmaore wengi wa mafanyizi hazo wa mareno melwa kama barena harmal dagola kaweni resimbani zo shtungo zaketi na wanyatu wakahadra rene la taste Daniel Abdu wakazi juza mafanyizi hazi wa nyumba ya soja na ini isharufu ya maji unmaore washuku mabareni hawonyese za utukivu wao wasirisi hadisi na uhadisi na mazefu watu upatana na matarajio zatu berisi maizima mazefu watu tulemba karsiyelewa beka wastao tia chuzo nziani matarajio ya mengi mizahara wantu ustei mikataba ya katulwa mhono na wantu ustehiana mahazini harmazi daraja banu wakazi wasijudu amba wa muhimu za kabili banu lewo na meso na mrondo mkinishiha vutsokatamu patana na tongo za maji safike hauhifadhi irsimjuzani mawakazi wa maore amba lazimu mungalie mutie nziani neka musikalilie maji neka mtinini be wasi risulongomba muvumaini itsoka nziro rahana jana na zuzi siku zoto jao mahadisi kayazia waona madhamanao hautsaha wantu apare ziro ya mwendo na mahabari ya sidia kama ya basanu raha mahadisi kavenwa mabuna ya patana na munano baina mafanzazi na madhamanao wanda beli harmali gazeti la tu nede ini ya tulanziana raisi wa daula wantu hadisi na serikali ta kulamtra tekeleze fikra zahe basi va baundi ya marengwe ya chambadio harmashwa huswani vanu wantu akao na ulinda warenge zipenasi au zibarja andiat banaisa Geraldine harmwa mahadisiano tongo ya handa de ukakaribu na wakazi yode jitihadi ya raisi wa daula iyo tena ni madhumuni ya mahafaliano lagar ile parefu parohani watu wengi hunu deva hanu vira wantu wengi na wurtsahau wantu urtsahu wavan kamwe mana Faransa mahadisiano yo ufanyishiha vahanu wantu warengao zitren au la poste maure hunu urtsahu wa lagari ya mumoju mana numkabala mahsus Donc voilà, on a choisi nous la gare maritime. Wa wantu wahensi wa waeleze wantu namna ya ufanya na hali ya ufanya. Pour donner notre avis ritekeleza fikira zatu harumwa zilatete iyo nzuzuri utialama fikira waitoa. Nisona mba ichongoini rina zahurongo wa wasimaraia parce que nakai gouvernement waona mbane classe mwasi ma citoyen classe muri contribuer zide hapo ichongoini donc les voyageurs ambane rina zahurongo na chongo nyengi classe muri zirongo maana wasi ma citoyen de rikao rilio mijiniro no zichongo
malagoni rono zintongo rono ya maisha riensho kila siku. Hal vanu sualazo zishusu stambu ziparau wa maore? D'après moi, oui. Wanaona usurongo wamba ewa, arenge mfano wasi la tete kaomba zo utambisha pia uwakazi. Basi wanadamu wasirenga jeje chongozo. Vawantu wa jivo a répondre ma question. Vawantu wa surongo mana karisa a répondre izo chambu. Vawantu wa surongo mana c'est bien de participer rongo shurtao. Wa jivo na shurifanya. Yo fardi masu alaangiwa pia jibulwe. Akawa si oblige mbana wa répondre pia ma question yani. Kwa mtu asingalia lo atoshinda alifanye au lo atao alona shia urongo wa airongo. Beka wasi oblige mbana wa répondre pia ma mtu atoshinda afanye, mtu atoshinda afanye. Mahadisiano ya muhimu na wakazi wa Tiju watekeleze fikira zao harimu kartasi au hanzia za interneti. Wanaona sieleza vanamba fikira pia stola wanaona mahadisiano ni kadi hanzia za kartasi ni mardi vanis fanyilwa hunu hau nzia za internet mana mtu atojua airumie arongoe tambuza atekeleze fikira zahe serikali adisau. Moni babor sujua mba fikira zo pia zo stovelewa harumwa lidago la Paris, harumwa ijumba ishaili hauna mahadisi mabule yanu. Mara nyingi watu wa chombo jiasha na urongo ambao kawafanya hazao nede matabibu swani wanwako harumwa libanza la hafla inrongulo urgensi leor venze rumwelesheni hazini heli wazende sao na nyingi za keti monvana Anastasia Lagera na Asad Razafite. Sayahanda za ukwari ipara laptaliza bavuni pia zibala kula mwade askabili urgence ya momoju vanu de walahiki wao wamakati patient waijabano na mwanamsa au mtumbole bali hapo mwana pefu wasikarkana besoin mabapakar sira rabuzi infirmier rumbele rabuza nangali infirmier mbabana rendene awarendene wasifanya kama admission après renge telefone rumwiri infirmier ba sevelia patient anatongo kada sécurité sociale. Vous venez pièce d'identité à vous? Je m'en suis levé à 30 € urgence. Quoi vinga? Wengine mwa wajeni kawasina sécurité sociale ya fardhi walive euro 30 be wengi mwao kawalivi mana kula heli watozi hirwa siku hiyo hamfano harmwa watumia wawade waili tu de waliva tungo pia uhandisa harmwa lifuko la mazanfermie wao de wahanda wangalia wawade kabla ya waveleha mbili za matwabibu be mara nyingi ukafardhi walinde. Kabla ya saa tano za uku matwabibu wawili de wafanyao hazivanu kula mtu anawahe awangaliao. Et là tu peux me montrer avec le doigt où tu as mal au niveau du poignet? Chez les enfants il y a beaucoup de fractures, beaucoup de plaies. Ruspara amba harmo wanatsa wengi wasivunzi hai mihono hasibabu otoli de wakata harmo watu wabole ajalizo swapara hususan de mabarini au shombo. Beaucoup d'accidents coupe jambo. Madara uju mwasa ya tano ufubaki matwabibu wanne tu na mazanfermie saba wawade wawengi hamfano watunu alindao rangusa ya handa. Wanangu bula pasimeti na madeleka. Aja funga pasimeli bali karsan bila urgensi watu van. Nasir senda bahano mbali karsan karibu senda bahano mbali na madeleka mabaren babwara hensi tu. Banda vwa viralera mwanahe angaliwa. Rangu mwiso wa mwezi wa janvier indadi ya watu wandao urgence iengeze havyaji mbili zaidi asbabu ya mabu huo ya sika wanatsa itongeshao amba watu uhumungaliwa swafi. Donc au niveau de la radio, j'ai pas d'argument pour une infection dans les poumons. Donc ça sera plutôt une bronchiole, d'accord, une bronchiolite. Donc ça veut dire que c'est vraiment en haut que c'est infecté. La bronchiolite, c'est une maladie qui touche énormément d'enfants. Buholinu li para hususan wanatsa wengi sauce paramba urgence yo ijaza ha wanatongwa tita mba watoto jua zifanye malagono basi wao karsina shwa nyingine rusu wao sa pua zao ruensi dinamna lazima wafanye dagono maana hususan wajaur bwana mafuku nyingine heti watu ne pari ruarenge maana watu amba lazima ruahui karsina namna nyingine wafanya ni kati dinamna hiyo. On a transformé aussi en unité de bronchiolite pour essayer d'accueillir. Il y a des nuits où ça passe et des nuits où c'est très dur.
Le Sami, bonjour. Unaniambia wenyangu wala tu parao. Una waweke au una watu karibu nao? Ça fait 3 mois qu'il est malade. D'accord. Il a été vu pour ça. Qu'est-ce qui fait que si elle est malade depuis 3 ou 4 mois, vous appelez maintenant à 1h30 du matin? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus par rapport à ce qu'il y avait les jours précédents? Rau kwa roho watu wailiwanu de wajibu uzitelefoni neka waspara nafasi twabibunu de ajwao nekazbele ha watu wa uzumbu za renge mwade mtu ahira vanu ambilwa tu amba renge malalau yahe ivo andamoni doktera meso à l'interrogatoire si on arrive à avoir neka watu washinda waeleza uzuri tangu zao wasishindo wa huyu wasishindo wasaidia be vanu wankamika nziro ya ushinda rujue hususan tongo ya mpara. La probabilité de pas se tromper n'est pas de 100%. Mwanamsa kakala zimo mtoa parini bweni nikawa bama wasumtoe parini kia bwenunu ashira ismur mana mwanahe abama matwabibu kawauna nziro ubeleha ismur wao waliola gardi de wao wandao vamoja na ismur karaparabanza harapashiana wao be wakati waregea riparamba vali mwanaule akasinzia tu sayashinda wanusu alfajiri laptali watu wavunguha matwabibu wahandi sautapumu. Eh bien, c'est pas totalement faux. Zokoli watu wengi wajao hunu wasuwaba dafalgan maana kwa sina namna nyingine wasirutsoba maana bonzo sparamba madoktera kawasi isa hususani amba wasalia wao kasina ta sécurité sociale donc ilazimu ruangalie kasina namna nyingine yofanya par manque de sécurité sociale. Rangusa yashinda atasa ya 12 asubuhi washash liwazitekeleza tena laptali safarini ukuushe salama salimina. Wasi rileme wa kiasi utosha takara vumu watata garini tune para mwanafasi tili mwanashtu tino mwanamaji be wasuona tongo nyingi zile huno wakati mtakar sufikiri mana rileme wa hangu vuta karshujwa tini za ufanya waresa ndaza turundala levanu ta meso wasili lagoni tufikiri tongo zangine tu. Vous êtes venu pour la fièvre? Il y avait combien de température avec le thermomètre à Dagoni? Ukuushe siku yangina ya hazi handisa jakaranda madzaijaza watambi hao madza wahudhuria maore ina wanadamu wa wengi watu walioharmwa hazi za unono wao kawalala tahata. Raimaliza van harmona dakika wabo ne bibi aldalidi atulahiki wa karibisa leo armal tangazo la kala wadala banzala mtumshi harma maisha ya maore mikabala mengi sona van maza wasitarisha waje umnanzani ngijo ya kilabel gazetratu Sabadini Ibrahim Ramadani na madhamana watano wa nyumba ya mahakala wao wavulishiwa tena hakimu au de procurera arongwa mbane wastumilwa na mahakama ambane ukiruka amba tongo wa kimilona zo zirendeshea be kawasu dibitifu veno amba kweli au ti kweli meso kamgwa benze soka nanyu be msimlale fundi na wajuzi wa mpira mundu bena ilio ukubanu wenyewe narko hiyo.